السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم في l'épisode numéro 6 dans le cadre ديال la stratégie industrielle الموجه للطلبة ديال E6 gestion. Donc غادي نكملوا ان شاء الله le troisième niveau. كنا شفنا le niveau stratégique. Le deuxième niveau c'est le niveau tactique. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا le niveau opérationnel. Donc niveau opérationnel, toujours il a qu'un le niveau stratégique كاين في كيكون عنده le long terme, le niveau tactique عنده le moyen terme. Donc le niveau opérationnel غادي يكون عندنا évidemment le court terme ou bien le très court terme, يعني المدى الصغير. Il s'agit des décisions prises à court terme, يعني قرارات اللي كنتاخدوهم في le court terme. Elle assure le lancement des activités et la flexibilité. Toujours كتكون عندنا يعني هو اللي كيعطينا اللونسمون، c'est-à-dire كيعطينا اللونسمون ديال كيلونسي لينا لي زاكتيفيتي، حيت هو لوبيراسيونيل، حيت هو ليكزيكسيون. اي لا فليكسيبيليتي يعني كادان بروبليم نهار اللي كيكون عندنا ان بروبليم تكنيك كتكون عندنا واحد لا فليكسيبيليتي، c'est-à-dire المرونه، يعني لا فليكسيبيليتي نيسيسير à la bonne conduite de l'activité. يعني ما فين كتكون عندنا l'application ديال la stratégie اللي جاتنا. دونك la décision اللي جاتنا من le niveau stratégique والترجمات عبر des prévisions, des procédures et des budgets من le niveau tactique كيكون التطبيق ديالها sous la forme d'action. À partir des objectifs stratégiques, des responsables intermédiaires les هما اللي كاينين في le niveau tactique اللي كيتسموا les cadres déclinent ces objectifs stratégiques en objectifs intermédiaires en définissant un plan d'action. Donc باش نطبقوا هذيك la décision stratégique اللي جاتنا من le niveau stratégique خصنا ضروري le niveau tactique انه يدير لنا un plan d'action اللي c'est un document اللي كيمكننا اننا نديرو l'application في le niveau, évidemment le niveau opérationnel. Le plan d'action définit à court terme les activités qui seront faites. يعني هو اللي كيعطيك لا ديفينيسيون، يعني هو اللي كيعطيك لا ديفينيسيون اكزاكت ديال كيف ما شفنا في المانجمنت ديال جو بونس ديال اس 2 كنا شفنا التايلوريزم. دونك بحال التايلوريزم، دونك التايلوريزم كاين دي برينسيپ ا ريسبكتي، كاين لو طون ا بوزي، كاين لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون، كاين لو برينسيپ ديال لا سيباراسيون انتر ليكزيكسيون اي لا كونسيبسيون دي تاش. يعني كتكون une définition précise et complète ديال l'action من A à Z. Donc quoi et comment, c'est-à-dire quoi, quelle activité s'agit-il, et comment, c'est-à-dire la procédure, طريقة ديال التطبيق, pour obtenir les objectifs qu'ils se sont fixés. يعني غادي نشوفوا الطريقة ديال التطبيق باش نحققوا هادوك لي زوبجيكتيف اللي ديجا تفيكساو من لو نيفو stratégique. Donc un résumé ديال هاد le troisième niveau. Niveau opérationnel, donc l'intérêt à l'accomplissement des tâches précises et quotidiennes efficacement dans le but et de satisfaire les plans de l'entreprise. هنا l'intérêt, l'objectif هو الإنجاز, l'accomplissement des tâches, إنجاز المهام المحددة والاعتيادية quotidienne بشكل فعال efficacement. Donc باش أننا نحققوا l'objectif كنتسمى efficace. Donc l'efficacité c'est la capacité d'atteindre un objectif. شفناها في le contrôle de gestion. Quelle est l'efficacité ou quelle est l'efficience? Il faut faire la différence entre ces deux mots. Donc concept plutôt. Dans le but est de satisfaire les plans de l'entreprise. Toujours l'objectif أننا نحققوا هذاك le plan fixé par l'entreprise. Donc le niveau de décision, les opérateurs. يعني إلا بغينا نعطيو exemple, la direction générale كيكون عندنا المدير العام, le niveau tactique كيكون عندنا الكادر ولا كيتسمى لو شيف, وبالنسبه للنيفو ديسيزيونيل لو نيفو اوبيراسيونيل كيكون عندنا لو سالاريي ديريكتومون. اكزامبل, chaque fonction دابا غادي نشوفوا chaque fonction ماشي في لو نيفو تاكتيك ولكن نشوفوا في لو نيفو
opérationnel. Donc عندنا البرودكسيون موفمون دي برودوي. دونك كيفاش كتكون عند التحرك كاع لي موفمون اللي كيكونوا اللي كيعرفهم لو برودوي. ريسيبسيون également ديال لي برودوي. فونكسيون ديستريبيسيون كاينه exception des produits, organisation des livraisons, exception des produits, c'est-à-dire le cas فاش كيكون عندنا des produits défectueux, يعني des produits اللي كيكونوا بون اللي ما كيحترموش معايير الجوده واللي هما ناقصين باغ اكزومبل. organisation ديال livraison في لا ديستريبيسيون également راه l'opérationnel اللي كيديروا. بالنسبه لا fonction marketing, contact avec les clients, entrée des commandes, gestion des commandes. Donc ce sont des éléments اللي كيكونوا في la fonction marketing اللي كيطبقهم l'opérationnel, le salarié. Donc le contact avec les clients راه ما كيديروش le directeur, ما كيديروش le cadre. Entrée des commandes, gestion des commandes également, يعني من la vente حتى livraison. Finance et comptabilité, كاينه la facturation, compte client, compte fournisseur. Ce sont des éléments اللي كيطراو في l'opérationnel. Ressources humaines, formation de la main-d'œuvre. Donc il y a une politique de formation, contrôle des présences, également le pointage, avantages sociaux. Donc ce sont des éléments traités, appliqués dans le stade de l'opérationnel. Donc plusieurs différences existent entre les trois niveaux d'analyse. Il y a plusieurs différences qui sont les trois niveaux. Les deux niveaux les شفنا في l'épisode précédent au niveau d'aujourd'hui. Donc on a le niveau stratégique, le niveau tactique et le niveau opérationnel. Donc بالنسبة l'horizon, le long terme كاين بالنسبة le long terme كنهضروا على niveau décision, niveau stratégique. Moyen terme, on parle niveau tactique. Le court terme, كنتكلموا على le niveau opérationnel. Niveau de responsabilité des décisions également. Niveau d'aggradation des informations utilisées. كاين عندنا élevé بالنسبة le niveau stratégique et عندنا moyen بالنسبة le niveau tactique et faible بالنسبة le niveau opérationnel. Également l'incertitude régnant sur les données manipulées. L'incertitude يعني الشك والارتياب من داكشي اللي غادي يطرا في المستقبل كيكون نازل. يعني l'incertitude كتكون طالعه بالنسبه لا ديريكسيون جينيرال. فاش كنوصلوا لو تاكتيك كيكون موين. دونك فاش كنوصلوا لوبيراسيونيل الشك كيكون محدود وما نقولوش انه ما كيكونش نهائيا. توجور كاين الشك والارتياب مي كيكون كتكون entreprise محكمه في هذاك لو دوغري d'incertitude. Donc un récap, un résumé de l'étape. Au niveau stratégique, les décisions sont gérées essentiellement sous forme de prévision. Puisque l'incertitude ou chèque qui compte là, donc les décisions sont gérées essentiellement sous forme de prévision. C'est des توقعات obtenues par des calculs statistiques. Calcul statistique, la seule manière باش أنا نديرو prévision, ce sont des calculs statistiques. اللي شفنا que ça soit في le statistique descriptive ou bien probabilité et échantillonnage et estimation. Et des études de marché, par nature, ils ne sont pas sûrs. داكشي علاش هما ماشي متأكدين à 100%. Ils peuvent être réévalués. يعني ممكن أننا نعاودوا les statistiques, نعاودوا la décision. علاش à chaque fois remise en cause des décisions à long terme. Toujours هادوك les décisions راه ما كيبقاوش ديما. Toujours كتكون la mise à jour. Une fois كتبدل un variable, une fois par exemple اللي خدينا هاد الظرفيه الحرجه ديال كورونا. Donc c'est une situation où la conjoncture كامله الظرفيه الاقتصاديه, la conjoncture économique totalement كاينه في une crise. Les transactions تبادلات, les transactions commerciales مع les autres pays sont bloquées, le transport également. Donc
c'est la raison pour laquelle كاع les entreprises اللي كانوا دايرين واحد la décision stratégique sur le long terme دابا carrément كاع les décisions غيتبدلوا puisque كاينه واحد الظرفيه اللي ما توقعناهاش. Également, les décisions tactiques, c'est le deuxième niveau, sont prises à partir de prévisions stratégiques. Les décisions tactiques, يعني كيكونوا basées على les prévisions stratégiques, elles sont entachées de moins incertitude, c'est-à-dire كيكون degré d'incertitude ناقص moins مقارنة مع le niveau stratégique, mais doivent aussi être régulièrement remises en cause. Toujours كنديروهم في محطة شك، يعني كنشكو فيهم، يعني كنعاودوا أننا نديروا الميزاجور ديالنا. À un niveau opérationnel, c'est le troisième niveau, on travaille sur des données fermées. يعني toujours كيكونوا des données اللي هما معدل الشك ولا le degré d'incertitude كيكون ناقص مقارنة مع le niveau stratégique et le niveau tactique. Mais, toujours notez bien, mais l'incertitude ne disparaît pas totalement. C'est très important, le point. L'incertitude ne disparaît pas totalement. علاش؟ حيت ما يمكنليناش اننا نتحكموا في الافنير ونتحكموا في لا كونجكتور. دونك سي مصداقا لقوله تعالى كن فيكون. بون سي سا. كنضرب لكم موعد في ليبيزود الماجي ان شاء الله pour traiter quelques notions et un résumé ديال le premier chapitre باش نباسيو ان شاء الله le deuxième chapitre. Donc à bientôt.